آج کے ویو 360 میں بھارت میں سال 2019 میں ہونے والے تاریخی فیصلوں پر ایک نظر۔ امریکہ میں کرسمس پر مسلمان امریکی دے رہے ہیں مستحق مسیحی خاندانوں کو تحفے، اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے پاکستانی امریکن سے جس نے جعلی دوائیں پکڑنے کے لیے ایجاد کیا ایک آلہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزرنے والا ہر سال کسی بھی ملک کی تاریخ میں نئے صفحات جوڑ کر جاتا ہے، لیکن بھارت کی تاریخ میں تو 2019 نے بڑے بڑے فیصلوں کا ایک پورا باب ہی رقم کر دیا۔ عوام نے پرانی حکومت کو دوبارہ منتخب کیا، حکومت نے انتخابی وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کرنے شروع کیے، اور دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد جیسے حساس مسئلے پر فیصلہ دے دیا۔ بھارت میں 2019 کے ان تاریخی فیصلوں پر دلی سے رتل جوشی کی رپورٹ۔ بھارت میں سال 2019 کا پہلا بڑا فیصلہ عوام نے سنایا۔ فیصلہ بی جے پی حکومت کو اور بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ کرسی پر بیٹھانے کا۔ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس اب تک کی سب سے کم سیٹوں پر سمٹ گئی، جبکہ کئی جماعتوں کے وجود پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا۔ سب سے بڑا ان کی اپلبدھی تو یہ ہے کہ ایک اپنا انہوں نے 5 سال میں ایسا ریکارڈ بنایا جس سے کہ دوسرا وکلپ سامنے نہ دکھائی دے۔ بی جے پی کی جو اصلی طاقت ہے وہ آر ایس ایس ہے، اس کی ایک وچار دھارا ہے۔ 1925 میں جب سے آر ایس ایس بنی تب سے ان کے پاس چاہے 4 آدمی ہوں، چاہے 400 آدمی ہوں، چاہے 4000 آدمی ہوں، چاہے 4 کروڑ آدمی ہوں، وہ اپنی اس وچار دھارا پر لگے رہے۔ 2019 کی جیت سے بی جے پی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اور مضبوط ہو گئی، جس سے اس کے لیے کئی انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ 30 جولائی کو بھارتی پارلیمنٹ نے 3 طلاق کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کا بل منظور کر دیا۔ 5 اگست کو جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹا کر ریاست کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ دنیا بھر کی سرخیوں میں آیا۔ یہ سال کا یا 5 سال کا، یہ تو 70 سال کے حساب سے بہت بڑا ایتہاسک فیصلہ ہے۔ 9 نومبر کو سپریم کورٹ نے تاریخی طور پر قانونی داؤں پیچ میں الجھے رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع پر فیصلے کی مہر لگائی۔ متنازع زمین رام مندر بنانے کے لیے ہندوؤں کو دے دی، اور مسلمانوں کو مسجد کے لیے الگ جگہ پر 5 ایکڑ زمین ملی۔ بابری مسجد گرنے کے بعد وہ قانون بنایا گیا تھا کہ بھائی اب جو 1947 میں جو استھتی تھی بھارت میں دھرم استھلوں کی وہ رہے گی، اور ان پر کوئی مقدمہ دعویٰ وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ صرف اس قانون کو بھوشیہ میں بھی عمل کرتے رہنے کا ایک وچن دینا تھا، اتنا ہی تو تھا، لیکن وہ سمجھوتا اس بات پہ نہیں ہو پایا۔ 2019 کو الوداع کہنے سے پہلے 11 دسمبر کو پارلیمنٹ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ مائنورٹی کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے سوائے مسلمانوں کے کئی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کے لیے بھارتی شہریت کا راستہ آسان کرنے کی زور و شور سے مخالفت ہو رہی ہے۔ چاہے وہ 370 ہو، چاہے ٹرپل طلاق ہو، چاہے سی اے بی ہو، یا چاہے ابھی جو این آر سی کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کے پیچھے ایک ہی دھارا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ دیش میں کی جو بھی مکھ دھارا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ کٹے ہوئے رہیں۔ مسلمانوں کو یہ ٹھیک ہے ڈر بیٹھا ہے تو ہندوؤں میں ڈر بیٹھ گیا کہ یدی ایسا ہی چلے گا تو کیا ہوگا، یدی یہی ہوگا تو کیسے ہو جائے گا، کیا طرح ہوگا۔ 2019 کے یہ بڑے فیصلے یقیناً بھارت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بنیں گے، لیکن یہ فیصلے ملک کے مستقبل کا رخ کس طرف موڑیں گے یہ چند روز یا چند مہینوں میں پتہ نہیں چلے گا۔ ان کا اثر جاننے کے لیے سالوں سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی سے نہ صرف ریاست کے اندر سیاسی ہلچل مچی بلکہ پاکستان بھارت تعلقات میں نئی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی نئی دلی کو اس اقدام کا دفاع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر کشمیریوں میں بے چینی اور نا امیدی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی ہے جس کا مستقبل قریب میں خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سال کشمیر کے باسیوں کے لیے کیسا رہا، جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ دفعہ 370 کو 1950 میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے بھارت کے آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے تحت جموں کشمیر کو بھارتی یونین میں ایک خصوصی پوزیشن حاصل تھی۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ریاست کو عملاً بھارت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا، اگرچہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر اب بھی موجود ہے۔ بی جے پی حکومت کے اس متنازع اقدام سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں میں پہلے سے موجود بے چینی میں اضافہ ہوا اور نا امیدی پھیل گئی۔
बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में, जहां तकरीबन 5 माह बाद भी हालात मामूल पर नहीं आए। सोशल लाइफ सारी डिस्टर्ब हुई, एक अजीब सा ना एक टेंस माहौल चारों तरफ रहा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अब सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता है, व्हेन यू आर नॉट मेंटली वेल तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है। दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के ऐलान के साथ ही रियासत में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत ने सियासी सरगर्मियां रोकने और अवामी मज़ाहमत का तोड़ करने के लिए कई सख्तगीर इक़दाम उठाए, जिनमें मुकम्मल मवासलाती ब्लैक आउट भी शामिल है। जो इंडिया का रवैया रहा है वो डिनायल का अप्रोच है। हिंदुस्तान एक एरोगेंट तरीके से कश्मीर में अपना जो कंडक्ट है उसको चलाया जा रहा है, जिस तरह से वो यहाँ पे कत्ल गारत जो है उसको चला रहा है। अगर आप देखें पिछले कई महीने जो है उसमें 8 से 10,000 तक लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, और हमने देखा कि PSA में बड़े बड़े लीडर 3 साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अभी भी बंद हैं। इस तरह से बड़े एक्स मिनिस्टर्स MLAs बंद हैं, तो और जो ये इंटरनेट बंद हुआ या बाकी जो कदगने लगी। 5 अगस्त से हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले सख्त गिर इक़दामात और हड़तालों की वजह से तकरीबन हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों का शदीद माली नुकसान भी हुआ है। साल 2019 कश्मीर इकॉनमी के लिए एक वर्स्ट साल साबित हुआ। हर एक सेक्टर ने नुकसान पाया और इनफैक्ट आज भी हम नुकसान ही झेल रहे हैं। हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की जिसमें हमने 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के और 4 महीनों को एक रिपोर्ट में लेके एक जो लॉस रिपोर्ट हमने पेश किया, जिसमें 18,000 करोड़ का लॉस हमने लोगों के सामने लाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीर में उठाए गए सख्त गिर इक़दामात के खिलाफ कई ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों ने आवाज़ उठाई, लेकिन खुर्रम परवेज़ इसे नाकाफ़ी समझते हैं। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन ना करे तो वो कश्मीर के अवाम के साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से धोखा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो आगे आकर कश्मीर के मसले पर, कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ है, कश्मीर में जो कदगने हैं, कश्मीर में जो लोग जेलों में बंद है, उस पर हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे। लेकिन भारतीय हुकूमत ये दावा कर रही है कि इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, बल्कि रियासत में बरसों से जारी शोरिश खत्म होती नजर आ रही। जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। भारत में इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े मुतालबात हैं। क्या सिविल सोसाइटी ये समझती है कि उनके एहतजाज से बीजेपी की हुकूमत शहरियत बिल में कोई तरमीम ले आएगी? कुछ देर पहले हमारी इस सिलसिले में नई दिल्ली में बात हुई शबनम हाशमी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो इस एहतजाज में पेश हैं। हाशमी साहबा से जब ये पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि बीजेपी की हुकूमत एहतजाज के नतीजे में इन कवानीन को रिकंसिडर करेगी, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी विल वेट एंड वॉच। रिकंसिडर करे इसकी कोई जरूरी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। डरे वो जरूर हैं। जिस तरह की प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं, और वो छोटी मोटी नहीं हो रही हैं। प्रोटेस्ट जो है वो लाखों लाखों लोगों की हो रही हैं। 2 दिन पहले रैली में मोदी ने कहा कि ऐसा तो कोई कहीं बात ही नहीं हुई, NRC का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, जो बिल्कुल झूठ है। लेकिन वो घबराए हैं। वो उनको जैसे ही लगता है कि वो अगर कर पाते हैं, अगर, क्योंकि रिप्रेशन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर ये प्रोटेस्ट डाई डाउन हो जाती हैं तो उसके बाद वो दोबारा लाएंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली मुझे लगता है कि महीना भर 2 महीना हो सकता है चीज को डिले करें वो। जी, बॉलीवुड से महज चंद अफराद के अलावा को बड़े नाम हमने इस एहतजाज का हिस्सा बनते हुए नहीं देखे। क्या वजह समझती हैं आप इसकी? देखिए, एक तो ये समझने की बात है कि ये मेनली स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, मेनली यूथ प्रोटेस्ट है। बॉम्बे में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो हमें सुनने में आ रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास लोग थे वहां पे बॉलीवुड के लोग आए हैं। सब तो नहीं आए, बहुत ज्यादा आ सकते थे, लेकिन पहली बार निकले हैं। ये समझना जरूरी है कि मोदी का जो राज है पिछले 6 साल का, ये बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव है और विंडिक्टिव है।
तो कोई भी इंसान अगर इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके पीछे ये लग जाते हैं, मतलब इनकम टैक्स इंक्वायरीज होती हैं, ईडी भेज दी जाती है, पूरा एक मलाइनिंग का पूरा कैंपेन होता है जिसमें आपको एंटी नेशनल देशद्रोही बताया जाता है, तो लोग डर से भी नहीं आते। आयशा, भारतीय हुकूमत 2021 में मर्दमशुमारी कराने का ऐलान कर चुकी। चंद हल्कों को खदशा है कि इससे माइनॉरिटीज को मजीद मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। कहां तक ये खदशा दुरुस्त हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पूरा जो एनपीआर का प्रोसेस भी जो है आज इन्होंने अनाउंस किया है, उसमें भी उन्होंने ऐड किया है जो पहले नहीं होता था। सेंसस में कई चीजें ऐड की हैं, जैसे माँ बाप का ही कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो अभी ये कह रहे हैं हम प्रूफ नहीं मांगेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में फिर उसका ये प्रूफ मांगने लगेंगे। और जो एनसीआर में तो एनआरसी में तो जो गरीब इंसान है उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। देखिए, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, पूरा गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, उनके पास राशन कार्ड तक नहीं बचता। या जो हमारे देश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं जिनको बचपन में ही घरों से निकाल दिया जाता है, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होंगे? जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनका क्या होगा? तो देयर इज अ लार्ज सेक्शन व्हिच इज गोइंग टू सफर। बहुत शुक्रिया आपका शबनम हाशमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को गैर मशरूत माली मुआवनत की बजाय अब हुकूमत एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत राशन के लिए पैसे फ्राहम करेगी। इस बारे में वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया नश्तर के साथ हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू और दीगर खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और सोशल मीडिया पेजेस पर आ सकते हैं। अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका में चीन से आने वाली गैर मयारी और जाली अद्वियात एक बड़ा मसला है। इनमें वो अद्वियात भी शामिल हैं जिनमें शामिल अज्जा इस्तेमाल करने की अमेरिका में इजाज़त नहीं, और वो अद्वियात भी जिनके ज़रिए नशावर मसनूआत स्मगल की जाती हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक पाकिस्तानी अमेरिकन साइंसदान ने जाली अद्वियात की निशानदही के लिए एक आला ईजाद किया है जो कि न सिर्फ जाली दवा की शनाख्त कर सकता है बल्कि दवा की अफादियत को भी नाप सकता है। तफसीलात जानते हैं बॉस्टन से सबाशा खान की इस रिपोर्ट में। तरक्की पजीर ममालिक में बिकने वाली हर 10 अद्वियात में से एक जाली या गैर मेयारी होती है। ये एक आलमी मसला है, लेकिन ये मसला पसमानदा ममालिक में खुसूसन बड़ा है। डॉक्टर हामिद जबान बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। 2012 में पाकिस्तान के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाली अद्वियात की वजह से तकरीबन 200 अमवात हुई। ये और इस जैसे दूसरे कई अफसोसनाक वाक़यात डॉक्टर हामिद जमान के लिए जाली और गैर मेयारी अद्वियात की पहचान का तरीका ढूंढने का बाइस बने। हमारे जैसे मुआशरे में जहाँ पे कि चोरी भी है और जहाँ पे कि धोखा भी है, तो मेरी तहकीक जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बुनियादी तौर पे उनको बनाना है जिनमें कि आप किसी भी जगह पे, चाहे वो सप्लाई चेन का शुरू हो या दुकान हो या हस्पताल हो, वहाँ पे उन दवाओं को, और ये एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, उनकी तशख़ीस कर सकें कि इन दवाओं में कोई जाली अंसर तो नहीं है। डॉक्टर जमान की लैब खास मॉलिक्यूल्स तैयार करती है। ये दवा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या दवा में मौजूद फाल जुज़्व के साथ अमल करके दवा में उस जुज़्व की मौजूदगी, उसकी मिक़दार और उसके मौसर होने का सिग्नल फार्मा चेक नाम की इस डिवाइस के जरिए देते हैं। बुनियादी तौर पे टोटल काम जो है ये कार्ट्रिज बनाया आएगा। आप कार्ट्रिज को डालें अंदर, दैट्स इट। यहाँ पे अपनी दवा डालें एंड देन टर्न इट ऑन and it will be connected to computer and that's it. So fairly simple. बिल्कुल। गो आला एक है, लेकिन हर दवा को टेस्ट करने का अपना कार्ट्रिज है जो 15 से 20 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक ही तरह से फिट हो सकता है, आप इसको ऐसा से फिट कर ही नहीं सकते। डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। वो कहते हैं हामिद जमान का काम सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि वो बहुत दिल से काम करते हैं। जो उसकी समाजी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप देखें कि नॉट ओनली इज ही वर्किंग के फार्मास्यूटिकल जो हैं उसमें जाली फार्मास्यूटिकल को कैसे पता किया जाए, लेकिन ख़ास उसका फोकस ये है कि जो खुसूसन सबसे गरीब तरीन तबका है, वो लोग जो जिनके पास सबसे कम वसाइल हैं, कौन से ऐसे हम तरीके इख्तियार कर सकते हैं जिससे उनके मसाइल हल किए जाएं, खुसूसन फार्मास्यूटिकल के हवाले से। वैसे तो दुनिया में करोड़ों अद्वियात हैं, लेकिन कार्ट्रिजेस बनाने में जिंदगी बचा सकने वाली अद्वियात और उन दूसरी अद्वियात को तरजीह दी जाती है जिनका इस्तेमाल गरीब ममालिक और पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़्यादा है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं।
تو ظاہر ہے ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں. مثلا خوبی یہ کہ جی کاسٹ افیکٹو ہے یہ سب کچھ, لیکن کچھ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ اس کا کمپلیٹ کیمیکل انالیسس کر کے بتا دیں, تو جواب یہ ہے کہ وہ اس کاسٹ میں ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ایسی ٹیکنالوجی بنانا ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق درمیانی اور کم آمدنی والے ممالک میں 10.5% ادویات متعلقہ بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہتی ہیں, لیکن نسبتاً سستا اور بآسانی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکنے والا یہ آلہ اس مسئلے کا شکار آبادیوں کے لیے ایک بڑی امید ہو سکتا ہے. فارماچیک فی الحال ٹرائلز کے مراحل میں ہے. ڈاکٹر زمان کہتے ہیں آپ اسے 2-3 سالوں میں صحت عامہ کے اداروں میں استعمال ہوتا دیکھ سکیں گے. اس کی قیمت $1000 کے قریب ہے, جو موجودہ اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں 100 سے 150 گنا کم ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, بوسٹن, میساچیوسیٹس. امریکہ میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے سارا سال بہت سی خیراتی تنظیمیں اور ادارے پیش رہتے ہیں. اس کام میں امریکی مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. عمران جدون کے ساتھ چلتے ہیں ایک ایسی کرسمس گفٹ ڈرائیو میں جس کا اہتمام امریکی ریاست میری لینڈ کی منٹگومری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن نے کیا. مونٹگمری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن یا MCMF کا ماننا ہے کہ اس قسم کے امدادی کام امریکہ کے سماج میں اپنی پہچان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جڑے منفی تصورات کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. اصل اسلام is very tolerant religion. It is accepting, it's very kind, it believes in compassion, it believes in helping others. تو ہم نے یہ فاؤنڈیشن اسی وجہ سے بنائی کہ مسلم کمیونٹی کو موبلائز کیا جائے ٹو ہیلپ, اور تاکہ ان کی لوگوں کو پہچانو کہ اصل ریلیجن ہمارا کیا ہے اور کیا سکھا دے. میرا خیال ہے اس سے ہمیں ایک متنوع کمیونٹی بنانے میں مدد ملتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کی ترغیب دیں جو سب کے لیے یکساں ہے اور تمام مذاہب کو قبول کرتا ہے, اور جہاں لوگ ایک دوسرے پر انحصار کر سکیں. مونٹگومری کاؤنٹی میں رہنے والی ایک بڑی آبادی یہ تمام چیزیں نہیں خرید سکتی, اور ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنا کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تنظیم کی طرف سے دیے جانے والے یہ تحائف کرسمس اور نئے سال کی آمد پر مستحق خاندانوں کو وہ مسرت دیتے ہیں جو اس تہوار کی خوشیاں دوبالا کر دیتی ہے. یہ بڑی رحمت ہے اور اسے آپ رحمت کے طور پر دیکھیں, کیونکہ یہ توجہ دینے اور خیال رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو مجھے اور میرے بچوں کو خوشی دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے, کیونکہ کبھی کبھار آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ آپ اپنی فیملی کو یہ سب کچھ دے سکیں, لیکن جب سال کے آخر پر کرسمس کے دنوں میں ایسا کچھ ملے تو بہت اچھا لگتا ہے. امریکی معاشرے کو مذہب, رنگ, نسل اور ثقافتوں کی تقسیم سے بالاتر سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جیسے MCMF کر رہی ہے, اور عام امریکیوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام کا اصل تصور محبت اور رواداری ہے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, میریلینڈ. کرسمس اور نئے سال کے موقع پہ مستحق خاندانوں کو جہاں تحفے دینے کے لیے احتیاط دیے جاتے ہیں, وہیں اس سال کے ان سرد مہینوں میں کسی مستحق کو گرم کپڑے مفت میں مل جائیں تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے رہائشیوں کو اسی طرح کی مدد حال ہی میں ملی جس کا سہرا جاتا ہے ایک مسلمان تنظیم کو. مزید جانتے ہیں نخبت مالک سے. So tell me what you got today. I got a coat, hat, gloves, socks, pants, man. It's like almost I went shopping. واشنگٹن ڈی سی کے رہائشی الیاس ہائلو کی طرح شہر کے کئی لوگ سڑک کنارے مفت تقسیم کیے جانے والے گرم کپڑے وصول کر رہے ہیں. میں یہاں سے گزر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیا آپ گرم کپڑے لینا پسند کریں گے, تو میں نے فوراً حامی بھر لی. کیوں نہیں, یہ تو بڑی بے لوث پیشکش ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے ایک گرم کوٹ کی تلاش تھی لیکن اسے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. اب میرے پاس کوٹ ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے. انتہائی سرد موسم میں مفت گرم کوٹ, جینز, دستانے اور موزوں جیسے ضروری کپڑے تقسیم کرنے والی یہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا نامی تنظیم ہے. اکنا ریلیف جہاں پہ بہت سارے دوسرے سوشل کام کرتی ہے, وہاں پہ یہ ونٹرز میں جو یہاں پہ اسپیشلی ضرورت مند افراد ہیں, ایون کنٹری لائک امریکہ, ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈرائیو کرتے ہیں جس میں یہ لوگوں کو مفت گرم کپڑے, ٹوپیاں, گلوز, ہیٹس یہ تقسیم کر رہے ہیں. اکنا امریکہ کے فیڈرل امدادی ادارے فیما کی ممبر بھی ہے, یعنی امریکہ میں کہیں بھی قدرتی آفت آئے تو مدد کے لیے پہنچتی ہے.
इस वक्त तक तकरीबन 57 जो डिज़ास्टर है उनमें इकना रिलीफ ने वॉलंटियर वर्क किया है। हमारे पास वुमेन ट्रांजिशनल हाउस हैं जहां हम ख़वातीन को सिर्फ ठहराते हैं। हमारे पास फूड पेंट्रीज़ हैं जिनमें हम हर महीने 20,000 से ज़्यादा फैमिली को हम ग्रोसरी तकसीम करते हैं। इन सब इमदादी सरगर्मियों के लिए तंजीम का 90% काम रजाकारों ने संभाल रखा है। Majority of volunteers Muslims ही हैं, but every once in a while we do get volunteers जो मुस्लिम नहीं होते। हम differentiate नहीं करते, like obviously अगर कोई help करना चाहता है वो कर सकते हैं। तंजीम के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों के लिए माली इमदाद करने वाले 90% अमरीकी मुसलमान हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को यहाँ इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम यहाँ सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इस कम्युनिटी के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में रहने वाले बेघर अफराद को अमूमी तौर पर मौसम सरमा में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। इस किस्म के खैराती काम न सिर्फ ऐसे लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं बल्कि साथ ही कई ऐसे अफराद की मदद भी करते हैं जो सख्त सर्दी में महंगे गर्म कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान जदून के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में क्रिसमस एक बहुत अहम त्यौहार है। इसे रंगों और रोशनियों से मंसूब किया जाता है। क्रिसमस ट्री के अलावा रंग बिरंगे विंडो डिस्प्ले भी इस त्यौहार का खासा है। फायजा बुखारी हमें इसकी एक झलक दिखा रही हैं इस रिपोर्ट में। ये न्यूयॉर्क में क्रिसमस की एक अहम सालाना रिवायत है, जहां अमेरिका के मारूफ स्टोर मेसीज पर क्रिसमस की तकरीबात के सिलसिले में आतिशबाजी और कन्फेटी के मुजाहिरे के बाद स्टोर की विंडोज में खुसूसी डिस्प्लेज लगाए जाते हैं। मसरूफ तरीन औकात में इन डिस्प्लेज के पास से तकरीबन 10,000 अफराद गुजरते हैं, जिनमें से अक्सर यहाँ कुछ देर रुककर तस्वीरें जरूर बनाते हैं। खास तौर पर बच्चे इन जगमगाती खिड़कियों में सजी रंग बिरंगी गुड़ियों, खिलौनों और डिजिटल डिस्प्लेज में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। सेंटा गर्ल बहुत तखयलाती और उसकी कहानी बहुत प्यारी है। सेंटा के बारे में उसके ख्यालात बिल्कुल हम जैसे हैं। हॉलीडे सीजन में लोगों में मोहब्बत बांटने की ख्वाहिश। बड़े या बच्चे, नौजवान या उम्र रसीदा, सभी के लिए ये डिस्प्लेज सहरंगेज होते हैं और सभी सेंटा की तरह अपने प्यारों को कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं। क्रिसमस पर विंडो डिस्प्लेज के अलावा दिलकश रोशनियों का एहतमाम भी किया जाता है, जैसे वाशिंगटन के नेशनल बेसबॉल स्टेडियम में सजाई गई इंचैंट क्रिसमस लाइट्स, 25 लाख क्रिसमस बरक़ी कुमकुमों, 30 मीटर ऊंचे क्रिसमस दरख्त और आइस स्केटिंग रिंग से मुज़य्यन इस तलिस्माती विंटर वंडरलैंड को दुनिया भर में रोशनियों के सबसे बड़े मेज होने का एजाज भी हासिल है। अमेरिका में क्रिसमस से मुंसलिक एक और अहम रिवायत व्हाइट हाउस के बाहर क्रिसमस ट्री का इफ्तिताह है, जिसे इस साल सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने अवाम के लिए खोला था। व्हाइट हाउस के अलावा एक और अहम क्रिसमस ट्री कैपिटल हिल के बाहर नस्ब किया जाता है, जिसके इफ्तिताह के मौके पर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करती हैं। ये 50 साल से भी कदीम अमरीकी रिवायत है। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी क्रिसमस रंग और रोशनियों का त्यौहार है, जिसमें हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इसकी मखसूस रिवायात से लुत्फानंदोज होते हैं। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।